warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, adik-adik, kita akan ngebahas soal bersama Komuba. Nah, hari ini kita akan membahas soal bahasa Inggris kelas 12 yang akan disampaikan oleh Miss Laila. Nah, untuk adik-adik kelas 12, dipersiapkan catatannya ya. Yuk, kita mulai. Silahkan Miss Laila. Baik, terima kasih Misty. Oke, izin share screen ya adik-adik. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik kelas 12. Bertemu lagi dengan Miss Laila di sini. Dan insya Allah hari ini Miss Laila akan membahas soal-soal TO Bahasa Inggris kelas 12. Baik adik-adik, langsung saja kita ke soal nomor 1. Kita lihat ada pertanyaan, what is the writer's main argument? Oke, berarti yang harus kita cari adalah argumen utama dari si teks tersebut. Oke, kalau adik-adik perhatikan di sini, ternyata argumen utamanya itu sudah langsung disebutkan dalam kalimat pertama. Kenapa? Karena kalimat kedua dan ketiganya merupakan merupakan data pendukung atau fakta yang disajikan untuk mendukung argumen utama yang ada di kalimat pertama. Jadi isinya yang B. Oke, next kita lanjut ke nomor 2. Nomor 2 yang ditanyakan, what communication strategy did speaker A use when responding to speaker B? Kita lihat seperti apakah percakapannya. Oke, speaker A said, I strongly believe that all public transportation should be free to reduce traffic congestion and pollution. Then speaker B said, while I agree with the environmental benefits, I'm concerned about the funding. How would the government pay for this without rising taxes elsewhere? Oke, jadi si B ternyata memiliki pendapat yang berbeda. Kemudian si speaker A menimpali lagi. Dia bilang, that's a valid point. That's a valid point. But studies show that reduced traffic would actually save money on road maintenance and healthcare costs related to air pollution. Oke. Yang ditanyakan tadi, what communication strategy did speaker A use when responding to speaker B? Ternyata kita lihat jawabannya adalah yang B, acknowledging the counter argument and providing evidence. Kenapa? Kita lihat di sini. That's a valid point. Artinya si A ini memvalidasi atau mengakui kekhawatiran yang diungkapkan oleh si speaker B. Oke, dengan menggunakan expression that's a valid point. Lalu kemudian dia mempertahankan pendapatnya dengan menyatakan atau memberikan bukti dari sebuah studi. Jadi isinya yang B. Oke, next number 3. Number 3 ini pernyataan true or false. Kita lihat apakah betul si teks ini hanya menyatakan di film The Social Dilemma ini hanya menyatakan positive aspects of social media. Kita lihat atau kita cari informasinya dalam teks. The film The Social Dilemma provides a compelling critique of social media platforms. Through interviews with tech insiders, it reveals how these platforms are designed to be addictive and how they manipulate user behavior. My God. And then the documentary successfully shows the connection between social media use and rising rates of anxiety and depression among teenagers. However, some critics argue that it oversimplifies complex issues and doesn't offer practical solutions. So, the text states that the social dilemma only presents positive aspect of social media is wrong. Kenapa? Karena di situ ada kritik juga dan dampak negatif dari media sosial. Oke, next number 4.
According to the text, the film shows a relationship between social media and mental health issues. Apakah betul adik-adik? Ya, tadi adik-adik sudah ketemu dengan kalimat ini ya. The documentary successfully shows the connection between social media use and rising rates rising rate of anxiety and depression among teenagers. Jadi isinya betul. Okay, next, number 5. Number 5. I believe that climate change is the most urgent issue facing our generation and we must take immediate action. Okay. Nah, kalimat ini biasanya terdapat dalam teks apa? Oke, adik-adik, apakah adanya di exposition, analytical exposition, discussion, atau argumentative, atau naratif, atau procedure? Ternyata kalau kita perhatikan, karena di situ kalimatnya mengandung opini, kemudian mengandung ajakan untuk bertindak, dan ini merupakan ciri dari kalimat yang digunakan dalam teks argumentatif. So, the answer for number 5 is C. Okay, argumentative. Okay, next, number 6. Oke, yang ditanyakan adalah termasuk ke dalam jenis teks apa gitu ya. Oke, kita lihat. Global warming refers to the long-term rise in Earth's average temperature, primarily caused by human activities like burning fossil fuels. Oke, di sini terdapat di kalimat ini ya terdapat definisi kemudian diikuti oleh fakta ilmiah. Jadi, kalimat ini biasanya digunakan dalam kalimat analytical exposition ya. Jadi, isinya adalah A, analytical exposition. Okay, next, number 7. Oh, ini pertanyaannya masih sama, termasuk ke dalam jenis teks apa ya kalimat ini? Okay, while developed countries are responsible for most historical emissions, developing nations are now increasing their carbon footprint. Both sides need to find common ground for effective solutions. Oke adik-adik, di situ ada dua sisi atau dua opini yang berbeda. Ya, kemudian ada kalimat both sides need to find common ground for effective solutions. Ini biasanya digunakan dalam jenis text discussion. Kenapa? Karena dia menyajikan dua sisi yang berbeda, dua pendapat yang berbeda. So, the answer is discussion, B. Ya, okay. Next, number 8. Oke, kita diminta untuk memilih dua jawaban dari pertanyaan ini. Oke, yang ditanyakan adalah which of the following statements are true based on the text? Oke, kita lihat dulu teksnya seperti apa. In today's competitive job market, university students need to develop both hard and soft skills. Hard skills like digital literacy and data analysis are important, but employers also value soft skills such as communication, teamwork, and problem solving. Internships and extracurricular activities can help students develop these skills before graduation. Oke, yang ditanyakan adalah which of the following statements are true based on the text. Oke, kita lihat. Apakah betul only hard skills are important for getting a job? No, tadi disebutkan ada hard skill, ada soft skill ya. Jadi yang ini kurang tepat. Kemudian kita lihat yang B. Soft skills include communication and teamwork. Is it true? Yep, ada di sini ya. Such as, nah ini soft skills, such as communication, teamwork, and problem solving. So, option B is true. Okay, next. C, extracurricular
extracurricular activities are useless. Useless, useless itu berarti tidak berguna. Oke, tidak bermanfaat. Jadi ini kurang tepat ya. Kenapa? Karena di sini disebutkan internships and extracurricular activities can help students develop these skills before graduation. Jadi ini salah. Next. Both hard and soft skills are valued by employers. Is it true? Oke, kita lihat dalam teks. Betul sekali. Kita lihat di sini. University students need to develop both hard and soft skills. Hard skills like digital literacy and data analysis are important, but employers also value soft skills such as communication, teamwork, and problem solving. So D is correct. Okay, what about E? University education alone is sufficient for career success? No. Ya, okay. Kita lihat karena di situ butuh ada internship and extracurricular. Okay, next, number 9. Analyze the following sentences from a presentation. Yang ditanyakan adalah which sentences effectively use presentation language. Oke, jadi ketika kalian presentasi, manakah kira-kira kalimat yang digunakan untuk mempresentasikan materi kalian yang secara efektif. Kita lihat yang kalimat nomor 1. Firstly, renewable energy creates more jobs than fossil fuels. Apakah ini termasuk ke dalam effective presentation language? Firstly, renewable energy creates more jobs than fossil fuels. Oke, sip, betul ya. Oke, next. Secondly, the cost of solar panels has decreased by 80% in the last decade. Oke, yang kedua, betul juga. Kenapa? Karena dua-duanya juga menyajikan, karena yang kalimat yang kedua ini menyajikan data. Oke, yang ketiga, I think maybe perhaps we should consider possibly using more clean energy. Oke, di sini ada kata maybe, perhaps, dan itu sama-sama meaningnya sama ya. Jadi ini kurang efektif. Oke, kita delete yang kalimat nomor 3. Oke, kemudian udah ketemu berarti ya kalimat ke-1 dan kedua itu adalah jawabannya. Kemudian kita lihat yang kalimat nomor 4, kenapa kurang tepat? Sebenarnya ini tepat juga ya, cuman kan yang diminta di sini adalah 2 jawaban aja. Jadi, kenapa nih yang nomor 4 dia termasuk ke dalam bahasa presentasi yang efektif? Karena di situ ada apa? Ada kalimat in conclusion. Nah, in conclusion itu adalah ungkapan untuk menyimpulkan, gitu ya, menyimpulkan hasil presentasi kita. In conclusion, the economic benefits of transitioning to renewable energy are clear and substantial. Jadi sebenarnya kalimat nomor 4 ini juga betul tapi untuk menutup ini ya, untuk menutup presentation. Oke. Kemudian kalau yang kalimat kelima, it's kind of important, I guess. Nah, ini kurang efektif. Kenapa? Karena ini masih bersifat subjektif. Ya, oke. Next, jadi isinya nomor 1 dan nomor 2. Oke, kita lihat lanjut nomor ke-10, nomor yang terakhir. Yang ditanyakan adalah which discussion strategies are demonstrated in this dialogue. Oke, kita lihat dialognya seperti apa. Student A bilang, I think artificial intelligence will create more jobs than it eliminates. Kemudian student B menjawab, can you give some examples of these new jobs? And student A jawab lagi nih, sure, we'll need AI trainers, ethics managers, and people to maintain AI systems. Okay? And then student C answer, that's interesting. I read that 85% of jobs that will exist in 2030 haven't been invented yet. Oke, jadi manakah
Okay, which discussion strategies are demonstrated in this dialogue? Okay, karena si student B ini tadi itu meminta contoh ya kepada si si A, kemudian dia berusaha menjaga diskusi ini tetap berlanjut, maka apa discussion strategies demonstrated in this dialogue are yang pertama adalah yang A, ya, sustaining the discussion by asking for examples, itu ya. Jadi dia mempertahankan diskusi tersebut dengan cara apa? Dengan cara meminta contoh, ya, menanyakan contoh kepada si A. Kemudian changing the topic abruptly, no, ya, tidak ada yang dirubah di sini. Kemudian yang yang C, supporting arguments with evidence, betul sekali. Di sini Sisi bilang, that's interesting. I read that 85% of jobs that will exist in 2030 haven't been invented yet. Nah, ini merupakan apa? Supporting arguments with evidence. Jadi ada datanya, ada buktinya. Oke, jadi isinya A dan C ya. Oke. Interrupting other speakers itu tidak ada yang melakukan apa namanya interupsi gitu ya. Kemudian making irrelevant juga tidak ada. Yang irrelevant itu tidak nyambung. Oke, tidak ada speaker yang making environment irrelevant command. Jadi discussion strategies demonstrated in this dialogue are sustaining the discussion by asking for examples and supporting arguments with evidence. Begitu adik-adik. Semoga tidak puas ya dengan jawabannya. Dan Miss Aila tutup. Dan Miss Aila kembalikan lagi kepada Misti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Miss Laila. Oke, Sama-sama Misti. iya adik-adik, semoga bisa dipahami ya. Nah, adik-adik juga boleh memutar ulang untuk videonya. Dan ada banyak video-video yang lainnya ya, yang isinya ada mata pelajaran yang lainnya. Oke, terima kasih Miss Laila, terima kasih adik-adik. Kita akan berjumpa lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.